Ghana for bi o makwatena America ni kunu abone yirituo ama ni kunu wie ono nso di to akere ne ho akune ho ya e wa America man mabusia e de na bebe mama bome yirituo asa akume ho nso aka ho e asa asem bi se ne mu obrem na obeka ya bisim asem bi esi wa branche bi twitwa ne nua ne wofa ase ejitwa obi kan ho ode ne share fridge mu ye no wonim se sa asem ne da so ho e na branche na kopie mu court amana tori mu utimi kopie mo court tori mu abra utimi kasa utwitwa obi de utimi kasa samre de watori mu mensem na ye deja ensem na ni ayenyan GreaterOne TV subscribe ma me like comment share modofo bi enya bi enhye abaye bi a say oya abaye na say oye maami abaye bi sa no bi se nani afika kra ba wawo enti e be friend say maami woni ni kunu e wo TikTok ni so da queen unique na TikTok ni so bi ade nim no na ene okoso a se woni ni kunu pa de jai ene oni no te se bi ba fine from amanfo mu ntem enti se omu ko no omu ba no omu didi no omu fi o manu no omu yesei e ma che senkrofo bi ka tap into your blessing oh me nya waye oh I pray for such a man oh e we dey te se e yiri we dey enye ize e ho na ponya ya ka social media no so dey na esenka omu te se wo mu a say social media no so dey true love ankasa no mu kire no honom na we dey eno na yeda sorry yes abrantie yi atwetuo ne yire pow wakunu owie ye ena ono so di tuo na kire no ho ena ono so akunu hu no mu nyina da na abusia aposifo eguso ye nhwehwemu omu nhede hu ade property enam so e ma abrantie yi etimi twituo di kunu no omu nhede hu se so bi na twituo ndi ku abrantie no se so bi na twituo di ku abaya ne abrantie no mu nim bo mu hwe emu check ne ye sanse nipa ho ya adwen ye adwuma omu cheki hunu se tuo ni da papa yi ho na maame ni nso da ba bia na kire se papa ni dika ku maame na nsa na obeku ni ko tuo ni da papa na nsa ho pe na se tuo ma papa no e dika ku ne yire no ansa na wo ba beku no ho kwa nti apostle gu so ye nhwehwemu de nam so a ebe ma omu di tuo atini akum ne yire a one nam social media so di nteda nkofo so nyaya nkoma wa yeti so omu de kofo nyaya nkomu mpna twen mu no eti so omu de ne chese me pese me bisa se edi anko an na wiase aye we ye won krofo adwem me pese me hu de won krofo adwem because how come say ni pa betina so beda sorry e wo ye cool wo sorry ya watam to papa wo sorry watam se kan twe wo de awo nua bia na wo ni pa bia ku no na de onyo wo ni pa kra ku no e den se krofo for depression mu pa o edi anko an na yure ni de beye na ebe ma na bo ne yure ni tu aku no edi anko an na yire ni beye na ma na hye na ebe mu waku na yire ku ono ankasa nso ho abrochire ni pa for depression mu pa o because obeti abrochire wo bia no na wawu dadem na yabo ni tu aku no na ne nua wo ne sekan cause Ghana for mu abrochire no ye hwehwe abaye yukra na chese oye Ghanaian citizen but you can say US citizen na chese black American CB so se bapa de portray Ghana nkasa o se kente no o yese no o yese enti de nko a na beba abaya so no maami a wawo oni ni kunu di odo ne ade na watwe se kan cho wa yese cho we ya paso cho we ya no amia ne yonko mene we ede ne besie nko a awa unti se da posifo ye nhwehwemu abusiafo mo Ghana de enya hu o busan se Ghana nkasa ne enhye da hu ni nchi oni be ma ni nyina enti enya hu abusiafo no nti dia posifo nhwehwemu mu de beba nyina so ye de beba aba beso mo se beka ye mra bi ache ma checkers we ache papa sakes we ache kakra se beka ye abesim abrante bi afra ne sa Richard apia oku ne wofa ase esa ku akwada ba akokan hu twitwa o mu share fridge mu a wo hunu se oh there be enkwada ne nso no na ehye fridge mu na epro esa se fra fridge kro ye enum ana ne nkwansi enum ana na bomusi enum ana ne drink hye enum ana ne nso ozu hye enti okoyi nso bi ohun there be enam ne bi pronto okocheke ye na ense enso no se wiase ewe ne yesie wa ye nso no na di kan prokro ansa na de be pro bi apro enti ohun se enso no na proper ena ne oyi nipa ne nso no nkwada ne mienu nso no ena ne otam ye na twaw okotugu ye eye dan ya wiase ewe wo kantam guam nam kurepie
and I just say apostle for wa be sim ne mpanyimfo ne wo ma chese omu hwehwe omu mane ade ade kwakira brantie nti case ne de ache yie pa mfie bi atwam wo nene abrantie na kwa akogina court ye resume court no yenim se court ahodo akese ne nyina ko break kakra ento mu resume court na brantie yakwa akogina court ne fra asem no ene yese nkwada na adansefo mra efa nkwada na omawuo no ene ne nipa mako nsia begina adakem nkwada na omawuo no mu maame no papa mo ena afa apolisifoɔ mu abesi mu asɛm no besi omu so ba bedi omu adanse omu wie ye na abrantie ya ye ka na asɛm yi wadi awuo yi ne lawyer epeja ni mu no se my lord me wa asɛm ka na omu se kasa oni da bi ensɛm a kyese adansefoɔ yi to dwa nyina ento asumu fa baako kra na ene abrantie yi anase lawyer yi so file case edi etia wo mu o file case edi etia wo mu ento file case di tia wo mu e na ne otemuafo ne ti da gwam no sesen yes abrantie etimi akum ni pa twitwa na hye fridge mu wo wie ye na nso wa sa fridge kro ya no mu na wo nsuo hye wo nkwan hye ukoyi nsuo no uyi nkwan no ahitu wi asa de aka akɔhye mu and what say when you said there be ensono na ebon ayi nsono na kɔto atwene sa de ne ebra na be kyerɛkyerɛ yemu de enti a wo yɛ sa abrantie ni begina mu a omu abrantie sese yo abrantie de na esi ye ɛyɛ na oku wo fast ɛyɛ na akora no chicha abrantie na to mu ne yɛ hwɛ abrantie ni before ebra okumu nkoda ni yɛ hwɛ ne after more than say when you seek a fruit, that's why it's more crama. Yen kwa chire kakra sanse obi kra bebusa se na besimu de de na esi ho no yete se emrantie mienu bi na che se yekum wo mo ma ho sem be ye jeha pa ache pa sanfa yen kwa chire kakra na ye hwe ba bi asesi asem na pema kwa koduro sanre ho sem ni nyina fa abrantie a no ye footballer Richard Apia me kan Richard Apia nkofo nhye dan hu no eno ani abisim meda ai si ya ono ani nua ne step brother okun no etwitwa ne nam na abrantie ni Richard Apia nya ne oni ni share fridge odi nam ni share fridge abrantie ni na me in the current pictures and the videos tira obeka say there are much difference ewo mu pa wasesa kra wanhwe yi a obeka say enye Richard Apia and then the current video oba court no na hu say wasesa kra na asem no obi beka say asem we ewo ho an ewo ho yakọ legal break aba afei ene and after legal break the first appearance awaba Ghana Police Service abom homodi ono na okon wo hu de o Arabia Richard Neko no odi apostifo mienu ne ntem no Richard ne why kase o why onu munro ene mpane kan say eda ye committal proceedings no doctors a mienu e be hwe no kwalebu psychiatric unit e be hwe no ye de ne kwa Accra psychiatric hospital ankasa wo mo kire sa brantie no se ye tosoma na duro ne dia na yare na ema onini ti we de ohun nanim clear pa onini ohunu ene se se de oye boga in town sikani pa o na funu dia obeka se sikani pa na nini na ne se abrantie ne yesusu se okun ono an step brother ene na down for pa eba twitwa nam ne de chef regime na asem na kwa ba adanse for mako ensia enkwala mienu no ye frɛ obia papa ma ne bedi adanse ye frɛ aposifo a na wa bisima no munim asem ne hu bi ebedi adanse ye frɛ pathologist no no papa enkwala mienu no ebedi adanse ena ye frɛ investigator nti nipa mako ensia ena prosecution team no e frɛ na ye frɛ ke o munyina wie ye no na bra so sa brantie etena dakem no nso boni nkro ne lawyer say na dan asem pa na prosecution enipa nsia na ye frɛ on be kan into file the friend submission of no case se kwadu a de bo abrante se wakum enipa mienu no kra no enyina so obi enim nke be ye a ye nya abrante no na ja onkofi ene na court kwa asetena ese submission of no case no or the ruling ebeba court asetena no kwa awie no ne court ka nyina ne se oti adanse ahoro a yaka e de afa nsem no ho ekwan abrante fa so de nkwala mienu ni ko ni fie on different occasions ekun wom etwitwa nam de she fridge ma na naduane hye mu bi ensuo wo mu bi a oyi nsuo bi fridge ni yi nsuo nom na ohu se nipa nam wom na otenka se enso no na ebon enti oyi e no timi kwoto twene ye ne de na eso no so tena dakam no boni nkuro
owa dansefoɔ bi a ɔmfrɛ na dansefoɔ ne mmra no mo so mo mɛkyerɛ ne omunim fa asɛm no it is submission of no case and a lawyer for a file and court aboa to agu sɛ Richard appear owa no yie ɔmmra mɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ Ghana for kwan ɔno afa so ekum ne nua ɛne ne nadamfo ɛba etwitwa anam ne hyɛ fridge mu na me ya adom a court sɛ November October bosumi ya ne de to so aduasa yensan emfa ne mra na brante wo hu sɛ de waka na no atum boyi a okoi esi obetimi ayese ya akwakodu ade ebeche ade ebesa onkasa ubisa ne sɛ what is rich wo mie na no nkasa kura obehwe wanim sɛ di obetimi ahwe wanim a be 3 hours na ni da wanim sɛ saa nti ye cross examination na utimi bisa no asɛm na edu baabi na etekode a na ɛsɛ gese ye nyina ye nya abotre eno a fama na esi a kinken na afi waba na wabekasa nti nyame ya adoma 30th October we ye besan akwakopiem e wo court no ankasa betina dakam na waboni nkro e de akire kwan a e fa so a esi yeda se pa ene nchiremu a wode aba abusua we ye court hema court nsɛm de wo pagire mu bia no a ya mabra ko ampofo ena wode court nsɛm ebebra nti no Abrantie Steven King Amoa ne die yi a sesia declare ba ko wanted ena fei abesim enso so die yi ena wo kyerɛ sɛ nyame adom a 30th October ena court ebesan so akọ asetena na wonum atoa so edi efri court nsem nyina efri en court hema ho ena wode aba mabra kwampo fieda se pa ene nchirimu a wode aba wofa yenko yanim enti no bi bisa se Ghana hanti case pa ya ne yedi pa sa Abrantie we case da so wo honom na se nei otemuafo no guso edi asem na se asem bia twetwachetan se tai se den kra na yebedi enti ane de wo ho a na wa hwo ho yie esan se bibia betimi asi ene social media ne so no obi ni kunu obi ni ge wo ho no mu koba no mu hri dwama enfo woni nto so mane nyo ofe bebre enka se na me kwa de aware be na mtia se me de relationship be na me wo mu ne bi de omu de ba reality a anu odin esan se sister ni ne maami ni kunu de yi na fe social media ne so anda no na ne ma nkoyie uni mana de bia tu hofo se relationship obi ya Regina Daniels I tap into your blessing and the omu tap and omu yi omu nsa na free so Regina Daniels fa de fa tu hofo eye fela mo de fa tu hofo se enipa a wo betima ka se utimi tap into the blessings eye se sack the sack nation the landlord ono de utimi tap de unsa wura mu nyina ejeze de unam social media na ko so relationship na matimunya de manenya ofe bebre efe de ya na efe nenso emo oni nyi hu bebre na de wa kire ne bia so tro bi gina kire no na eso sene wo de nti Abrantie so wa bisimu nso so ne case no de be kwa akosi bia GreaterOne TV de bebre nti subscribe like comment wa dwenhwe fa to ho na share video model fo bi enya bi nhwe na na join ni makram